Mga bata, ating pag-aralan ang alpabetong Filipino. Ito ay mayroong 28 titik. Titik A, tunog A. A, araw. A. Titik B, tunog B. B, barko. B. Titik C, tunog K. K, cactus. K. Titik D, tunog D. D, damo. D. Titik E, tunog E. E, espada. E. Titik F, tunog F. Fries. F. Titik G, tunog G. G, gagamba. G. Titik H, tunog H. Hari. H. Titik I, tunog E. E, isda. E. Titik J, tunog J. J, jacket. J. Titik K, tunog K. K, kalapati. K. Titik L, tunog L. L, langgam. L. Titik M, tunog M. M, mangga. M. Titik N, tunog N. N, nanay. N. Titik N, tunog Nya. Nya. Ninyo. Nya. Titik NG, tunog nganga. Titik O, tunog O. O, orasan. O. Titik P, tunog P. P, payong. P. Titik Q, tunog K. K, Quezon. K. Titik R, tunog R. R, robot. R. Titik S, tunog S. S, supot. S. Titik T, tunog T. T, tasa. T. Titik U, tunog U. U, unan. U. Titik V, tunog V. V, vinta. V. Titik W, tunog W. W, watawat. W. Titik X, tunog X. X. X-ray. X. Titik Y, tunog Y. Y. Yoyo. Y. Titik Z, tunog Z. Z. Zebra. Z. Mahusay mga bata!